आज ऑल प्लांट प्रोटीन गोटे डेमोन्स्ट्रेशन करने जाऊँगी। ऑल प्लांट प्रोटीन आम शरीर को कौन दरकार आम कहीं खाइबा सर दिन जाकर खाद्य आम खाद्य जंक फुड प्रत्येक मात्रा जाऊँगी प्रचुर मात्रा आम जंक फुड खाऊँ जो जंक फुडा आम शरीर को बहुत क्षति पहुंचाइबार साहाଯ୍य करुच्ची तेणुक ये जो ऑल प्लांट प्रोटीन ये सोया गहम और मटर यार संपूर्ण माने भेज नॉन भेज नुहे प्रोटीन आम शरीर में सेल को तैयारी कर बहुत साहाଯ୍य करे आमर जो प्रत्येक सेल अच्छी से सेल को माने तैयारी करिवार बहुत साहाଯ୍य करे एवं डैमेज सेल को बाहर करे एवं सेल को प्रस्तुति दिए माने बढ़ेवा आगु को ये करा ये आमर जो प्रोटीन अच्छी ए 84% हाई क्वालिटी प्रोटीन अच्छी कोलेस्ट्रोल फ्री अच्छी फैट फ्री लैपटॉप फ्री एमआरपी तो जहाँ रोचे मुझे पछे कही बर्तमान आपको डेमोन्स्ट्रेशन करने चाहूँगी देखो मुझे दुईटा ग्लास नौ दुईटा ग्लास नौ दुईटा ग्लास नौ सर बस दुईटा ग्लास रे पानी नौ बर्तमान एथिरे मु किछि चाउल किछि चाउल नेली मु प्रतीक हिसाब रे बेटाडाइन लोशन को ए पानी रे मिसुची देखम सर बर्तन ये मोर पानी रे मिसी गला आमे जो जंक फूड खाऊजे जंक फूड खाइबा द्वारा आम शरीर को आम जो प्रोटीन जेमती कार्बोहाइड्रेट भात खाऊजे ते भात टाको देखंतु से को हिसाब रे डैमेज करूची देख सरले देखंतु वर्तमान चाउर अवस्था देखंतु सर चाउर अवस्था देखुंती पूरा ब्लैक कर दूची मु एथिरे वर्तमान हमर प्रोटीन किछि मात्रा नउची एटा सहजरे आम शरीर रे मेल्ट करिवार साहाय्य करे बाहर प्रोटीन हम जो नौचे आम शीघ्र डाइजेशन शक्ति क्लियर करे ना देखो इजिली ये है मु वर्तमान किसी समय प्रति आ विषय किसी कहूँ प्रोटीन आम शरीर को बहुत निहाती आवश्यक एथिपाई कि जे आमर इम्यूनिटी पावर को बढ़ाए एवं स्ट्रांग रखे बहुत कार्य आधर अच्छी जो थी कि आम ब्लड को तैयारी कर साहाय्य करे वर्तमान देखंतु मुझे खाली ग्लास को काट दूची देखो सर बर्तमान आमर चाउल पूरा व्हाइट आसी आमर जो जंक फूड आम डेली खाऊले से जंक फूड को क्लियर कर बहुत साहाय्य करे जदि देखिबा आम रेट ऑल प्लांट प्रोटीन आर प्रिंट रोची 200 ग्राम को 1080 टंका किंतु जदि आम ये सिस्टम रे आसुचे बा सिस्टम को आम अडाप्ट करूचे ताहले हमको किना पड़ुची एटा 900 टंका धन्यवाद सर थैंक यू जय सर गोटे जोरदार कर नाइस डेमोन्स्ट्रेशन वाओ नेक्स्ट नेक्स्ट सर गुड मुदिकर मॉर्निंग गुड मदिकर मॉर्निंग माइसेल्फ प्रभाकर नायक बिलोंग्स टू निमापड़ा मो यस आज जो अछि डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम मो आज गोटे ओएल अमृत शक्ति रो डेमोन्स्ट्रेशन देखौछि सर देखाउछि सर किछ देखा जाउनी आज्ञा देखाउछि सर देख दिसुची समस्त को हेलो आज्ञा सर सर आपन ओएल अमृत शक्ति ए ओएल अमृत शक्ति केमिति गैस में काम କରୁछि सर सर देखाउछि विजिबल सर होने टिके सेलेक्ट कीजिए बोलो देखाउछि सर समस्त हेलो दिसुची
ଆଜ୍ଞା ଦେଖାଯାଉଛି ଚଳିବ। ନା ଆଜ୍ଞା କ୍ଲିୟର ଦେଖାନ୍ତୁ ସାର୍, ଗ୍ଲାସ ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ନିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିପାରିଲେ ଦେଖାଯାଉଛି। ନା, ସାଇଡ ମଝି ମଝିଆ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଛାତି ପାଖକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରବୁଲ। ସେ ଇଏ ବଟଲ ଟା କାଢୁନାହାନ୍ତି ସେଠୁ। ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ ଏଇଟା ପଛକୁ କାଢନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ଆଣିଲେ। ନାଇଁ ଆପଣ କରିପାରିବେନି, କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯାଉନି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଲେଫ୍ଟ କୁ ଟିକେ ନେଲେ, ଲେଫ୍ଟ ଗ୍ଲାସ ଲେଫ୍ଟ କୁ ନିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଆଉ ଲେଫ୍ଟ କୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସିଧା ଆଣନ୍ତୁ, ସେଇ ସିଧା ଆଣନ୍ତୁ। ଛାଡି କୁଆଡେ ନେଲେ? ସିଧା ଆଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଗକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଆଉ ଆଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଣନ୍ତୁ ଆଗକୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ଅଛି କି ମୋବାଇଲ ଧରିବା ପାଇଁ କି? ନାଇଁ ସେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ଟେକିକି ଦେଖେଇବେ, କୁହନ୍ତୁ। এই ଓଏଲ ଅମୃତ ଶକ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି କାମ କରୁଛି? ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ କଣ ପାଇଁ ହୁଏ? ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଙ୍କ ଫୁଡ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ତେଲ ମସଲା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଉପବାସ ରହିଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ହୁଏ। ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ମାନେ ଆମ ଶରୀର ପେଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆୟୋଡିନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଇବା ପାଣି ନଉଛି। ତରବର ହୁଅନ୍ତୁନି, ଧୀରେ ଧୀରେ କୁହନ୍ତୁ। ଏ ପିଇବା ପାଣି ଯଦି ଆମର ପେଟ ହୁଏ, ଆଦେହରେ ଗୋଟେ ବେଟାଡିନ ଲୋସନ ପକଉଛି, ଯିଏକି ଆମର 50ଟା ଘାକୁ ସଫା କରିଥାଏ। ତ ଦେଖା ହଉଛି। ୟେସ୍ ୟେସ୍। ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ ମାନେ କୋ-ହୋଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଭିଡିଓରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଦେହରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଅମୃତ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ଟାବଲେଟ ନଉଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମ କରିବା ତାକୁ ପହଞ୍ଚ କରୁଛି। ସାର୍ କିଛି କଲର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି କି? ନାଇସ୍ ନାଇସ୍, ବହୁତ ବଢିଆ, କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲାଣି ସାର୍। ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ୟୁସନ ହେଇଗଲା। ସାର୍ ୟାର ଏମଆରପି, ୟାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ଵାରା, ଟାବଲେଟ ଖାଇବା ଦ୍ଵାରା ଆମ ଶରୀରରେ ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ୟାକୁ ଯଦି ଆମର ବାନ୍ତି ହଉଛି କି ଝାଡା ହଉଛି, ଖାଇବା ଦ୍ଵାରା ଝାଡା ବାନ୍ତି ବି ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆମର ଏଥିରେ କଣ କଣ ରହୁଛି ନା, ତୁଳସୀ, ପୋଦିନା, କର୍ପୂର ଆଉ ଲବଙ୍ଗ ତେଲ ୟା ଦେହରେ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଜୁଆଣି? ଆଜ୍ଞା ଜୁଆଣି। ଏହା ସହିତ ୟାର ଏମଆରପି ହଉଛି 452 ଟଙ୍କା। ଆମେ ଯଦି ଆମର କନସୁଲାଣ୍ଟ ଆମର ମୋଦି କେୟାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରି ଖାଇବା, ଆମେ 380 ଟଙ୍କାରେ ପାଇବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ନେକ୍ସଟ। गुड मॉर्निंग सर, गुड नमस्कार। मॉर्निंग, नमस्कार। माई सेल्फ रमेश चंद्र खुंटिया, बिलोंग्स टू चारिछक। तो सर मु एबे आपण मानकू गोटे कार्डियो एक्टिव रो देखैबी डेमो सेशन। सर देखा जाउची? ଆଜ୍ଞା यस यस। ଆଜ୍ଞା तो कार्डियो एक्टिव मु बर्तमान गुंड करिक रखिची संगे संगे। तो सर ग्लास नेली, बर्तमान पानी साहाय्य से परीक्षा करा ଆଉ जिवो। ଟିକେ ଗ୍ଲାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ହଁ ବାସ୍, ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ନେଲେ ବେଟର ହବ। ହଁ ବହୁତ ବଢିଆ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦିଅନ୍ତୁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟू। सर वर्तमान मु पानी नेली, एबे तेरे सोरिष तेल। ସୋରିଷ ତେଲ କାଇଁ ଆଡ୍ କରୁଛନ୍ତି? आज्ञा ସୋରିଷ ତେଲ କାଇଁ ଆଡ୍ କରୁଛନ୍ତି? कहबिनी मु ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ସୋରିଷ ତେଲ ଆଡ୍ କରୁଛି, ତାପରେ ମୁଁ କହୁଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଆଡ୍ କରୁଛି, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। कार्डियो एक्टिव ର କାମ କଣ? ତ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ,
बर्तन आमे कार्डियाक टीवी एई खाइबा हार्ट प्रॉब्लम बा आमर जो भीतर ब्लॉकेज हो जाउची आमर हार्ट होउची तेणु अचानक हार्ट हुए तेणु मनुष्य हैरान हो जाए मेडिकल जावाक पड़े बा आमर बीपी की मध्य तेणु बीपी हाई बीपी हेले हार्ट भी बाहर तेणु हाई बीपी रे ब्लॉकेज हुए से कौन करा ना आमे कार्डियो एक्टिव खाइले से केमिति काम करूची मु सेति पानी रे सोरिष तेल पकईची काम केमिति करूची आपण देखंतु देखिले सर हाँ हाँ पूरा खसिला हाँ हाँ समस्त क्लियर दिसुची समस्त को अनम्यूट करे कहतु यस सर माने ऑलरेडी सेटा खसी गला तो तेणु जतक पड़िथला सब खसी गला तेणु यार कारण हैला आमे जोटा देखिले बर्तमान तेल साहाଯ୍य पानी साहाଯ୍य रे बा तेल दिहरु जोटा सब खसी की तळकु गला तेणु आम बॉडी रे जो आम खाद्य रे जो तेल मसला जो सब भेन रे रहुची तेणु सेटा जो जमा ही जाउची सेथि पई कि आमे असुविधार सम्मुखीन हुए कौन ना हाई बीपी हुए एवं आमर हार्ट प्रॉब्लम हुए तो आमे कार्डियो एक्टिव जदि व्यवहार करबा तो सियोर आमे एतर सियोर हबा जे हमर ये असुविधा रे आमे पड़िबानी हमर हार्ट प्रॉब्लम हबनी बा हमर बीपी किछि असुविधा रे पड़िबनी मु निजे मध्य खाउती मोर बीपी थिला मु डॉक्टर मेडिसिन खाउतिली 1 वर्ष हो गेला मु बर्तने एई कार्डियो एक्टिव खाई की पूरा सुस्त मु आउ डॉक्टर मेडिसिन खाउनी थैंक यू सर आज्ञा सर थैंक फ्रेंड यू सर समस्त को नमस्कार मु गोटे कथा कहबी आपण देखंतु ए जो कार्डियो एक्टिव रे डेमोन्स्ट्रेशन आपण माने देखिले ता देर तेल एथि पे दिया गला जे आमे जेतेबेले दैनंदिन आमे खाद्य खाउचे किछि तैलयुक्त खाद्य हमरो खाद्य रे ऐड करा होउचे आमे तेल रे भाजुचे नहीं आलू रे पकाउचे तेल विभिन्न प्रकार तेल मसला जतित खाद्य आमे खाउचे खाइबा द्वारा कोन होउची ना आम ब्लड रे से मिसुची मैक्सिमम टू मैक्सिमम आधा घंटा भीतर से आम ब्लड रे मिसि जाउची तेन आपण माने अनुभव करते जेतेबेले जने लोक मद पिए तार मिनिमम 15 मिनिट पर निशा आसे कहीं ब्लड टा पॉइजन हुए फुसफुस ताको छानिया कि डेरी हुए से सकाशे इमिडिएट ब्रेन को ब्लड जाई पारे नाही सेति मुंड बुलाए कथा खनी खनी मारे तो फ्रेंड्स कौन हुए ना ये ब्लड जितेबले तैलटा आम शरीर में मिसुची आम ब्लड रे मिसुची से कौन होची ना ये कंटिन्यू प्रोसेस रे धमनी भितर जो ब्लड टा सर्कुलेशन करुची ताहले कौन होची धीरे 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 गोटे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कौन होची भेन भितर जमुची जो भेन भितर कोलेस्ट्रॉल जमुची से कौन होची ना ब्लड सर्कुलेशन रे बाधा सृष्टि होची तेणु ब्लड सर्कुलेशन रे बाधा सृष्टि हेले कौन हम हार्ट पंपिंग करिवो पंप करिवो ब्लड को प्रेशराइज करिया पई जेते पंप करिवो सेते कौन हम ब्लड जीवा रास्ताटा बंद हो जीवो बंद हेले कौन हम पंप करी 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 जेते हार्ट चोक हेले आ पंप करि परिबनी सेते लोकर डेथ हबो तो फ्रेंड्स जदि आम पाखरे अछि गोटे कार्डियो एक्टिव मोदी केयर पाखरे गोटे वेल प्रोडक्ट अछि फूड सप्लीमेंट कार्डियो एक्टिव जदि आपण ताको खाउचंते हार्ट न हबा पूर्वरु ताहले कौन हबो ना आपनक शरीर रे बा आपनक भेन रे जेते अपरिष्कार वर्ज्य वस्तु बा कोलेस्ट्रॉल जमा होची से काटिकी मल द्वारा बाहर करबा मल आकार रे बाहर कर देबो तेणु बाहर करबा द्वारा कौन हबो ना आपनकर जो कार्डियो इवेंट एंड कार्डियो रिस्क आपण ओपन हार्ट सर्जरी हो बा बाईपास सर्जरी जहा कहउचंती एंजियोग्राफी एतरु आपण मुक्त पाइबे तेणु आपण कार्डियो एक्टिव दिन को 2टा नेबे सकाळे गोटे संध्याळे गोटे खाली पेटर नेबे वर्तमान जदि आपको निजे किणुचंती ताले 451 टंका किनी सॉरी 450 टंका आपण किणुचंती जदि मोदी केयर कंसल्टेंट होउचंती डीपी प्राइस रे पाउचंती जदि आपण आधरे रेगुलर बेसिस रे आपण लॉयल्टी कंज्यूमर बनउचंती ताले आपण को मिनिमम ऑन एन एवरेज 50% लेस रे विभिन्न कैटेगरी अनुसार आपण को मिलिबो देन कंटिन्यू गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर myself दिलीप कुमार belongs to तुलसीपुर समस्त मोर नमस्कार जय जगन्नाथ आज मु गोटे डेमो देखा जाऊँगी आमे ऑयल प्रोडक्ट खाइले आमे भीतर सुस्थ रखुचे आ भीतर ऑर्गन गुड़िक सुस्थ रखुचे मुझे गोटे एमती डेमो देखेबी जहाँकि आमे
ବାହାର ଶରୀରର ବାହାର ତାକୁ ଆମେ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ଦରକାର ନିହାତି। ଆମେ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ରଖିଲେ ବାହାର ବି ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ଦରକାର। ସେମିତି ଅଛି ଗୋଟେ ଡେମୋ ଦେଖେଇ ଯାଉଛି ଷ୍ଟେରିକ୍ଲିନ୍। ଆମ ଏ କମ୍ପାନୀ ବଦିକାର କମ୍ପାନୀରେ ଏଟା ଷ୍ଟେରିକ୍ଲିନ୍ ମିଳୁଛି। ସମସ୍ତେ ଦେଖାଯାଉଛି ଜିନିଷଟା। ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖଉଛି କେମିତି ଷ୍ଟେରିକ୍ଲିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେମିତି ପରିଷ୍କାର କରୁଛୁ ସବୁ ଜିନିଷ। ଆମର ଏଥିରେ କେତେ କାମ ବି ହେଇପାରୁଛି, ଗୋଟେ କାମ ନା କେତେ ଗୁଡେ କାମ। ଯେମିତି ବାହାରେ ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି ହଉଛି କଣ ଆମର ଲାଇଜେଲ, ଫିନାଇଲ, ଇଏ ଗୋଟେ ବି ମୋଦିକାର ଗୋଟେ ଫିନାଇଲ। ଆଉ ଏ ଫିନାଇଲ ଟା କେତେ ଦୂର ସକ୍ସେସ ହଉଛି, କେତେ ପରିଷ୍କାର କରୁଛି, ଜୀବାଣୁକୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଡେମୋ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦିଟା ଗ୍ଲାସ ନେଲି। ଗ୍ଲାସ ଦିଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଗ୍ଲାସରେ ମୁଁ କିଛି ପିଇବା ପାଣି ନଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ତ କୌଣସି ଜୀବାଣୁ ନାହିଁ ଯାହାକି ଆମେ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଲା ଆଣିଛି। ଉଜ୍ଜଲାରେ ଗାମାବାଇଟ ନାମକ ଏକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଛି। ଯଦି ଏ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ମୋଦିକାର ଷ୍ଟେରିକ୍ଲିନ୍ ସଫା କଲା, କି ଆମେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହଉଥିବା ଲାଇଜଲ, ଏ ଲାଇଜଲ ଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଏ ଲାଇଜଲ ରେ ଲେଖା ହେଇଛି 99% କୀଟାଣୁ ଟିକେ ମାରି ଦେଇଥାଏ। ଦେଖିବା ଏ 99% କୀଟାଣୁ ମାରିବା ଉଜ୍ଜଲାଟା ଲାଇଜଲ ଟା କାମ କରୁଛି କି ଆମର ଏ ଷ୍ଟେରିକ୍ଲିନ୍ ଟା କାମ କରୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଜୀବାଣୁ ପାଇଁ ବା ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଡ କରୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଲା, ଏଥିରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଛି ଗାମାବାଇଟ ନାମକ ଏକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ଦିଥିରେ ମୁଁ ଆଡ କଲି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହଉଥିବା ଲାଇଜଲ ରୁ କିଛି ନଉଛି। ଆଉ ଷ୍ଟେରିକ୍ଲିନ୍ ଆମ ମୋଦିକାର ଏଇଟା ଷ୍ଟେରିକ୍ଲିନ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ସେଇଭଳି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫିନାଇଲ ମୋଦିକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇଟା ମୁଁ ନେଇଥିଲି ଲାଇଜଲ ଏଥିରେ ମିଶେଇଛି। କେମିତି କୀଟାଣୁ ସଫା କରୁଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଦିକାର ଯୋଉଟା ନେଇଛି ଷ୍ଟେରିକ୍ଲିନ୍, ଦେଖ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ କୋଉଟା କାମ କଲା ହଠାତ୍। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଆମର ମୋଦିକାର ଏଇଟା ମିଳୁଛି, ଏଟା ଷ୍ଟେରିକ୍ଲିନ୍ ଟା ହଉଛି 250 ଗ୍ରାମ। ଆର MRP ହଉଛି 239 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆମେ କୋର୍ଟରେ କିଣିବା, ଡିପି ପ୍ରାଇସ ରେ କିଣିବା, କୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଗଲେ ଆମକୁ 139 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କିଣିବା କୋର୍ଟରେ, ଆକୁ 120 ଟଙ୍କାରେ କିଣିପାରିବା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଘରେ ଫିନାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏ ଫିନାଇଲ ଟା ଆମେ ବାଥରୁମ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଯଦି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଡ୍ରେସ କୁ ସାନିଟାଇଜିଂ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ପକେଇ ତାକୁ ସାନିଟାଇଜ କରିପାରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଧୋଇକିରି ଶୁଖେଇ ପାରିବା ବାରମ୍ବାର। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଆମେ ହାତ ଯୋଉ ପାଣି ଖାଉଛି, ଯଦି ପାଣି ନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଆ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ବାରମ୍ବାର ଆସିବା, ତାହେଲେ ଆମ ହାତ ଖାଇବାନି। ମୋ ହାତ ବି ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଏଇ ଷ୍ଟେରିକ୍ଲିନ୍ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ହାତ ପରିଷ୍କାର ହେଇଛି। ମୁଁ ନିଜେ ରୋଷେଇବାସ କରିବି, ମୋ ହାତ ଖରାପ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏଥିରେ ବହୁତ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି। ଆଉ ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଡ ହାତ ବିନ୍ଧା ହଉଥିବ କେତେବେଳେ, ସେ ଉଷୁମ ପାଣି ନେଇ ପକେଇ ଗୋଡଟି ବହୁତ ସମୟ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ତମକୁ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ ଆଉ ଗୋଡ ବିନ୍ଧାରୁ ଟିକେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଥଣ୍ଡା ରହିଛି ବେଶୀ,
ତାହେଲେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଆମେ ଏଥିରେ ଗରମ ପାଣି ଟିକେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦା କି 2 ବୁନ୍ଦା ପକେଇ ଆମେ ଯଦି ବାମ୍ଫ ନେବା ବି ଆମକୁ ଥଣ୍ଡାରୁ ମୁକ୍ତ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଆଉ ଅନେକ ବହୁତ କାମ ବି ଆମେ କରିପାରିବା ଏଥିରେ। ବହୁତ ଆମେ ଯଦି ରୋଷେଇବାସ କରୁଛୁ, ଯୋଉଠି ଆଇଁଷ ଖାଉଛେ, ମାଛି ଫାଛି ବସୁଛି, ସେଠି ଯଦି ଏଠି 2-3 ଠୋପା ଡାଇରେକ୍ଟ ପକେଇ ଆମେ ପୋଛିଦବା, ସେ ଜାଗାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାନିଟାଇଜ 3-4 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ହେଇପାରିବ। ଗୋଟେ ମାଛି ବି ସେଠି ବସିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ନିଜେ ରୋଷେଇବାସ କରୁଛି। ମୁଁ ସବୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ବି ମୁଁ ଉପକୃତ ହଉଛି ତାକୁ ନେଇ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ। ନେକ୍ସଟ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର୍, ଦେଖାଯାଉଛି? यस यस। गुड मोदिकार मॉर्निंग समस्त नमस्कार। माइसेल विश्वजित दास बिलोंग्स टू चारिचक, ए प्राउड कंसल्टेंट ऑफ मोदिकार इंडिया। फ्रेंड्स, जेमती आज प्रोग्राम होची डेमोन्स्ट्रेशन, तो सब लीडर माने प्राय गोटे गोटे प्रोडक्ट डेमो देखौचंती। तो आमे मार्केट रे जेकोसी सेक्टर रे काम करे, जदि प्रोडक्ट बेस कंपनी थाए ताले पी फॉर प्रोडक्ट, पी फॉर पीपल। जदि प्रोडक्ट भलो थिबो एवं आमे लोकन पाखरे पहुंचबो, तो ताले आमे निश्चित से सिस्टम रे सक्सेस होबा। सेमती आम कंपनी रो प्रोडक्ट होची बैकबोन। जदि प्रोडक्ट रे हमर क्वालिटी अछि, ताले आमे जेकोसी लोक पाखरे जाई कि पहुंचले भी हम सैटिस्फाई नै पुरा। मु गोटे प्रोडक्ट रे आपन डेमो देखौची, जार नाम होची वेल फ्लैक्स ऑयल। क्या देखा जाउची? यस यस। तो देखंतु फ्लैक्स ऑयल कोन? फ्लैक्स ऑयल होची ना आपनकर अळसी जानिथिबे, अळसी फुलरु थिरा तयारी हुए, जोटा कि आमे आगुरु प्राय व्यवहार करथिले, एबे प्राय अळसी देखिया को मिलुनी। एटा बहुत रेयर मिले। तो यार बेनिफिट कोन? बेनिफिट कोन ता कहया पूर्व मु ता गोटे गोटे ग्लास नै छी, आपन सामने देखि परबी। सेतिर किछि पीबा पानी नउची। फ्लैक्स ऑयल काहे आवश्यक? फ्लैक्स ऑयल रे प्रचुर मात्रा रे ओमेगा 3, 6 एवं 9 अछि, जोटा कि आम शरीर ପାଇଁ निहाती आवश्यक। काहे कि ना आम शरीर रे जेतेबेले कोलेस्ट्रॉल मात्रा बढ़ी जाए, गोटे होची एचडीएल लेवल, आ गोटे होची एलडीएल लेवल, लो डेंसिटी लेवल, आ गोटे होची हाई डेंसिटी लेवल। जेतेबेले हाई डेंसिटी लेवल आपनकर बढ़ी जीवो, शरीर रे कोलेस्ट्रॉल मात्रा बढ़ी जीवो, आपन को सेतेबेले कार्डियोवास्कुलर डिजीज जेतक आपन शरीर रे क्रिएट हबो। जेमति आपनकर हार्ट डिजीज हो, जेमति किछि समय पूर्व रमेश सर हमर देखौतले कार्डियक टू रो डेमो, सेमति ये भी मध्य कार्डियक डिजीज में बहुत भलो काम दिए, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखे। ता सहित आपनकर स्किन रे किछि इन्फेक्शन हला, किंबा आपन स्किन ग्लो करू नाही, जॉइंट्स ପାଇଁ ବି ଭଲ କାମ ଦିଏ, ଏବଂ ହେୟାର ପାଇଁକା, ନେଲ୍ ପାଇଁକା ଏ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆମ ଶରୀରରେ ଯେତେ ଫ୍ରି ରାଡିକାଲ ସେଲ୍ ଆମ ଜେନେରେଟ ହଉଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମ ଶରୀରରେ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଡେସନ ପ୍ରୋସେସ ହଉଛି, ଆମ ଶରୀରରେ ସବୁ ଯେତେକ ବ୍ୟାଡ ସେଲ୍ ଅଛି, ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଗୁଡ ସେଲ୍ ଗୁଡାକୁ ସବୁ ଖାଇ ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଫୁଡ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ନବା, ସେ କଣ କରିବ ନା ସେଲ୍ ରେ କାମ କରିବ। ସେଲ୍ ରେ କାମ କଲେ କଣ ହବ ନା ଆମ ସେଲ୍ ପୁଣି ଜେନେରେଟ ହେଇପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରତୀକ ହିସାବରେ ନେଇଛି ବେଟାଡିନ୍ ଲୋସନ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେଥିରୁ ମୁଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମର ଆଡ୍ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ରେ ପାଣି ନେଇଛି। ସାର୍ ଦେଖାଯାଉଛି ତ? यस यस। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଫ୍ଲାକ୍ସିଡ୍, ମୁଁ ନିଜେ ଖାଉଛି ଫ୍ଲାକ୍ସିଡ୍ ଅଏଲ। ତ ମୁଁ ସେଥିରୁ 2ଟା ସବଜେଲ ନଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ସବଜେଲ ଟାଇପ ର ଅଛି। ତ ଇଏ ପେଟକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍ଟ କରିଯିବ। ମୁଁ ଇମିଡିଏଟ ଆକ୍ସନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଥିରୁ 2ଟା ଫ୍ଲାକ୍ସ ଅଏଲକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ପଞ୍ଚ କରୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ଲିକ୍ୱିଡ ଟାଇପ ର ଗୋଟେ ପଡୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଆମ ପେଟକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଉଛି, କେମିତି ତାର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ କୁ ଧୀରେ 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 କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି। ଆମ ଶରୀରରେ ଯେତେ ଫ୍ରି ରାଡିକାଲସ ହଉଛି, ବା ଆମ ସେଲ୍ ଉପରେ ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସୁଛି, ତାକୁ କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଲିୟର କରୁଛି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସାର୍, କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି? यस यस। चेंजेस यस सर। ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡି ଚେंजेस। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହଉଛି କ୍ୱିକ୍ ରିଲିଫ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫ୍ଲାକ୍ସ ଅଏଲ ନିହାତି ଖାଇବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୋନ ଜାତୀୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରୁହେ, ଜଏଣ୍ଟସ ପାଇଁ ଇଏ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଓମେଗା 3, 6, 9। ଆମେ ମାର୍କେଟରୁ ଯେକୌଣସି ଓମେଗା 3, 6, 9 ଟାବଲେଟ ଆଣୁଛେ, ଦେଖିବେ ସବୁଥିରେ ବେଶୀ ଓମେଗା 3 ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ 6 ଆଉ 9 ଯୋଉଟା କି ଆଡ୍ ହେଇକି ଆସୁଛି। ତ ଇଏ ଅଲରେଡି ସବଜେଲ ଫର୍ମରେ ଆସୁଛି। ଆମେ ତାକୁ ଇନଟେକ୍ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ନିଜେ ଇନଟେକ୍ କରୁଛି, ଏବଂ ଆମ ଘରେ ବି ମୋ ମା କୁ ନିଜ ଦଉଛି ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ତାର ଖାଇବା ଫଳରେ କଣ ହଉଛି ନା, ଆପଣଙ୍କର ବିପି ଟାକୁ ଇଏ କଣ କରୁଛି ନା ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି। ଯେମିତି ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଲେବୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ହାଇ ଡେନ୍ସିଟି ଲେବୁଲ, ଲୋ ଡେନ୍ସିଟି ଲେବୁଲ, ସେଇଟାକୁ ବି ଇଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ
କରୁଛି। ତ यार एमआरपी ଅଛି 630 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଯଦି ମୋଦି କେୟାର ସହ ଯୋଡ଼ିକି ପରଚେଜ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 560 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଥିରେ 90ଟି ଟାବଲେଟ୍ ଅଛି। ଆପଣ ୟାକୁ ବିଫୋର ଫୁଡ ଖାଦ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ସକାଳେ ଥରେ ଏବଂ ଇଭିନିଂରେ ଥରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଖାଇବାର ଅଧଘଣ୍ଟା ଗ୍ୟାପ୍ ରଖି। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ, ହେୟାର ପାଇଁ ଏବଂ ଫେସରେ ଗ୍ଲୋ ଆଣିବା ପାଇଁ। यार ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରି ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଛି। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। थैंक यू बहुत बढ़िया थैंक यू विशेष सर नेक्स्ट नेक्स्ट ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍। नमस्कार नमस्कार ମୁଁ ମିନର୍ଭା ବସ୍ତିଆ କହୁଥିଲି हाँ हाँ ତାମିଲନାଡୁ। थैंक यू मैम ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ମୁଁ ତ ଏ ସିଷ୍ଟମରେ ନୂଆ କିଛି ଜାଣିନି, ତେଣୁକରି ମୋର ଗ୍ଲାସ ଦେଖାଯାଉଛି ସାର୍। ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଉ ଡେମୋ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ପାଖକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋବାଇଲ ଟା ପାଖକୁ ନେବାକୁ ପଡିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଗ୍ଲାସ ପାଖକୁ ନାଇଁ ନିଅନ୍ତୁ ଗ୍ଲାସ ଟା ଟିକେ ପାଖକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଦେଖାହେଲା। ଆଉ ଟିକେ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଟିକେ ନିଅନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ମୋବାଇଲ ଟା ଦୂରେ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଗ୍ଲାସ ଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ପୁରା ଆଜ୍ଞା ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ନେଇ ହଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ନହେଲେ ମୋବାଇଲ ବୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସ୍କୋୟାର ସାଇଜ ରେ। हाँ ଆଉ ଟିକେ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ନିଅନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଆଉ ଟିକେ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ନେଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ହବ हाँ ଠିକ ଅଛି ठीक ହେଲା। ଅଛି हाँ ठीक ଅଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟू ମୁଁ କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍। ଠିକ ଅଛି। ଦେଖାଯାଉଛି ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ ମଲ୍ଟିମିନେରାଲ ମେନ୍। थैंक यू मैम ବୁଝିଲେ କି? थैंक यू ଭିଟାମିନ ଆମେ କାହିଁକି ଖାଇବା? ଆମ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନର ଅଭାବ ଯୋଗୁ ଆମେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଏବେ ଖାଉଛେ ସେଥିରେ ସବୁ କେମିକାଲ ଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବାରୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଭିଟାମିନ ଆମକୁ ମିଳିପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ ଖାଇବା। ବାହାରରୁ ବି ଆମେ ମଗେଇକିରି ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ ଖାଉଛେ, ଆମ ମୋଦି କେୟାର ବି ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ ଖାଉଛେ। ଏବେ ମାସେ ହେଲା ମୁଁ ତାକୁ ୟୁଜ କଲାଣି, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ ଓମେନ୍ ଟା ୟୁଜ କରୁଛି। ତେଣୁ ମତେ ଡାଉଟ ଥିଲା ଆ ଦେହରେ କଣ ମାନେ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି। ଆମ ମୋଦି କେୟାର ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ ବାହାରର ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ ଦେଖିକି ମୁଁ ନିଜେ ଘରେ ଡେମୋ ତିଆରି କରିଥିଲି। ମୋର ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ପିଇବା ପାଣି। ମୁଁ ଦିଟା ଗ୍ଲାସ ରେ ସମାନ ପରିମାଣରେ ଢାଳୁଛି। ଏଥିରେ ଆମର ଯୋଉ ବେଟାଡିନ ଲୋସନ ଅଛି, ଏଥିରେ ଅଛି ବାହାରର ଆମର ଯୋଉ ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ ମିଳୁଛି ଟାବଲେଟ ଅଛି ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ। ସମୟ ଅଭାବ ଯୋଗୁ ତାକୁ ଖୋଲିକି ରଖିଛି ସେ ଟାବଲେଟ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଲାଇନରେ ନା। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଆମ ଯୋଉ ମୋଦି କେୟାର ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ। ତାକୁ କଣ ହେଇଛି ନା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଥିବାରୁ ତାକୁ ମତେ ଚୁନା କରିବାକୁ ପଡିବ, କାହିଁକିନା ଟାଇମ ଲାଗିବ ଏଇଟା ମେଲ୍ଟ ହବାକୁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଚୁନା କରିକି ଆମର ଏଥିରେ ପକଉଛି। এটা ବାହାରର ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ ସାର୍। ସାର୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? ଗ୍ଲାସ ହାତରେ ଧରନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ମୋଦି କେୟାର ପକେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଧରନ୍ତୁ ତାପରେ हाँ ଇଏ ହଉଛି ଆମ ମୋଦି କେୟାର ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ। बहुत बढ़िया थैंक यू मैम नेक्स्ट ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ बजार ବାହାରର ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ। देखो सर ବୁଝିଲେ କି? फरक देखुଛନ୍ତି ବଜାରରେ ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ କିଛି ବି ଖାଇଲେ ଚେଞ୍ଜ ହଉନି। ମ୍ୟାମ୍ ଦିଟା ଯାକ ଗ୍ଲାସ ଏକାଠି ଧରନ୍ତୁ। ଦିଟା ଦିଟା ଯାକ ଗ୍ଲାସ ହଁ। ଏକାଠି ଧରନ୍ତୁ देखो सर ଟିକେ ବି ଫରକ ପଡୁନି। ଆପଣ ବହୁତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବଢିଆ। ସାର୍? बहुत बढ़िया थैंक ୟେସ୍ यू ୟେସ୍ मैम बहुत बढ़िया थैंक यू कंग्रेचुलेसन नाइस ଆଜ୍ଞା डेमोन्स्ट्रेशन ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଏ ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ ଆମ ମୋଦି କେୟାର ଅଛି, ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି 999 ଟଙ୍କା। ଆମ ମୋଦି କେୟାର ଡିପି ରେଟ୍ ହଉଛି 854 ଟଙ୍କା। थैंक यू ଯେ ଡିପି ରେଟ୍ ରେ ଆଣିଲେ ବି 854 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ। ମୁଁ ଏଥିରୁ ଯେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ଯେ କଣ କି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ନୂଆ କିଛି ଜାଣିନି, ମୁଁ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କଲି। ଆମ ଅଫଲାଇନ ସାରଙ୍କୁ ପଚାରିନି, ମୋର ଡାଉଟ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଆଣିପାରିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି କହୁଛି ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ ଖାଇଲେ ଦେହରେ ଆମର ଏନର୍ଜି ହବ,
इम्यूनिटी पावर बढ़िबो जहाँ फल कि हमर जेकोसी रोग हेले भी हमको अटैक करि परिबनी सडन थैंक यू मैम समस्त खाइबा उचित थैंक यू मैम भाई गोटे जोरदार करताली हो समस्त अनम्यूट करी जोरदार करताली हो मैम थैंक यू मैम कांग्रेचुलेशन एडवांस थैंक यू सर हम समस्त मल्टीविटामिन आवश्यकता अच्छे आम दैनंदिन जीवन में जो खाद्य खाऊचे ताकू कौन करे शक्ति रूपांतरित काम करवा है विटामिन एंड मिनरल काम किंतु मार्केट रे जो विटामिन मिलूची तादर खाली ओनली फॉर विटामिन तादर हमर बहुत जिनस गुड़ाए अच्छी मल्टीविटामिन विटामिन अच्छी मिनरल अच्छी न्यूट्रोफाइट्रियन अच्छी बहुत अमाइनो एसिड अच्छी बहुत जिनस अच्छी अपन मैंने तो जानीपर को समस्ते यूज करवा दरकार रेगुलर बेसिस रे यूज करवा दरकार नेक्स्ट सर जय जगन्नाथ रजना मैडम डाकନ୍ତୁ सर रजना मैडम कहतु रजना मैडम देखा डेमोन्स्ट्रेशन देखा रजना मैडम रजना मैडम नहांती कि रजना सेनापति मैम अच्छा रजना मैडम छाड़ू बोध कौन लेट हो आउ किए अच्छा देखा नेक्स्ट तापर रजना मैडम देखेबे गुड मॉर्निंग समस्त को मोर नमस्कार माय सेल्फ अंजलि मिश्र प्राउड कंसल्टेंट ऑफ मोदी केयर सर मैम आपण देखेबे गोटे प्रोडक्ट चंदन सर को भी कहबे गोटे देखेबे आज्ञा सर देखा जाउची यस यस आज्ञा चंदन सर बसचंदी आ आज्ञा सर आओ देखांदे आज्ञा सर मु आज डेमोन्स्ट्रेशन करबा को जाउची हमर मोदी केयर रो गोटे दमदार प्रोडक्ट जोटा कि हमर रहउची क्लींजिंग जेल तो क्लींजिंग जेल आमे यूज करूचे कोन पई कि ना हमर फेस वॉश पई आमे कोनोसी साबुन यूज करबानी तो फेस वॉश यूज करबा तो फेस वॉश आमे यूज करूचे हमर जो झाळ होउची स्किन रे से झाळ सब को दूर करबा पई कि आमे फेस वॉश करूचे बा फेस को क्लीन करबा पई कि यूज करूचे देखिबा सर आमे ए फेस वॉश यूज करूचे हम मोदी केयर रो एवं मार्केट रो भी फेस वॉश यूज करूचे बीटा प्रोडक्ट मु नेछि सर पर्सन मु नेछि गोटे प्लेट रे दीटा जगह लुण नहीं लुण मु सर कौन कि नहीं ना आम फेस रे जो झाल बोची तादर भी लुणिया अंश रोची तो से लुण को मुझे प्रतीक हिसाब से देखिबा सर कौन आमर होची आम मोदी केयर प्रोडक्ट एंड बाहर रो जो मार्केट रो प्रोडक्ट मु एठु पकेइली मार्केट रो प्रोडक्ट को सर विजिबल होची यस 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 एबे सर पकेइली हम मोदी केयर रो क्लींजिंग जेल एबे सर हम देखौची एटा होची मोदी केयर रो क्लींजिंग जेल जोटा कि लुण को पूरा संपूर्ण रूप से ऑब्जर्व कर देला एटा होची मार्केट रो प्रोडक्ट जोटा कि लुण को पूरा संपूर्ण रूप से बिंडा बिंडा कर सलानी देखंतु सर वन टाइप गोटे प्लास्टिक जनरेट करूची आज्ञा सर गोटे पूरा लुणटा को पूरा जेमती गोटे बिंडा भलिया कर देछि जेमती हाथ रे धरले पूरा लागुची सतरे पूरा प्लास्टिक परी गोटे कोटिंग ता आछरी हो आज्ञा सर एटा सर यूज करले हम स्किन रे जो लोम छिद्र रहउची से सफा करबा बदल रे लोम छिद्र को बंद कर देबो जोटा कि हम स्किन को अधिक खराब करबो तो एटा हम मार्केट प्रोडक्ट दे पूरा ऑब्जर्व करि सलानी जोटा कि स्किन पूरा क्लियर करबो स्किन को पूरा सफा करबो एंड ग्लो करबो नले मोदी केयर क्लींजिंग जेल निहाती व्यवहार करबा दरकार आज्ञा सर तो एथिरे रहउची कोन हमर टी ट्री ऑयल रहउची विथ एप्रिकॉट रहउची टी ट्री ऑयल जोटा कि हम एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी फंगल जोटा कि स्किन को पूरा संपूर्ण रूप से क्लियर करबो एंड एप्रिकॉट मुह को ग्लेज करबो तो एटा हमर जदी एमआरपी रहउची 299 हम जदी मोदी केयर सहित जोड़ी हेउचे तो हमको एटा पड़िबो 250 टंका तेणु करी आमे ए क्लींजिंग जेल को समस्त यूज करबा दरकार थैंक यू मैम बहुत बढ़िया नाइस प्रेजेंटेशन मैम ପାଇଁ ଗୋଟେ जोरदार करता जाऊ थैंक यू मैम नेक्स्ट आज्ञा सर धन्यवाद सर नेक्स्ट
गो नेक्स्ट आसिले कि हमर रजना सेनापति मैडम आसिले कारण तो मैम को बोधे नेट प्रॉब्लम अच्छे आउ कि देखेबे के देखा दियो अंबिका मैडम देखै छथि अंबिका मैम अंबिका मैम मोनालिसा मैम ଆଜ୍ଞା ସାର୍ आपण देखैबे डेमो ସାର୍ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ତ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି ଆଜି रजना मैडम तो कहीं माने सुनु नाहंदी ରଜନା କଟି ଯାଇଥିଲେ ଆସିଲେଣି अच्छा अच्छा संतोष सर देखै परिबे कोन डेमो संतोष सर यस सर देखन देखन सर शिव प्रसाद बाबू देखेबे कहउतले मु टिके गोटे मिनिट तांको परे देखौछि हां हां देखन शिव प्रसाद सर देखन गुड मोदिकर मॉर्निंग समस्त मोर नमस्कार माय सेल्फ शिव प्रसाद महांती मु आज ओएल अमृतसर डेमो देखा जाउची देखियो आसंदो थैंक यू फास्ट हम पानी नबा मु पानी नेछि देखा जाउछ तो यस यस तो ये पानी टाको हम गुलिया करबा पई हम आदरे बेटाडिन लोशन पकेबा जोटा कि 50 गा को सफा करिबारे सहायता करे ए पड़ी गला एटा गुलिया हे गला ए गैस सृष्टि गला पानी भितरे देन हम ओएल अमृत शक्ति आदरे यूज करबा देखबा केमती बेनिफिट मिलुछ सडन रिएक्शन करबा पई आको हम लीक करके पकेबा पड़ी गला देखन देबे चेंज हो धीरे धीरे चेंज हो धीरे धीरे अपन तो अधिक पके दैछन धीरे धीरे चेंज हो हां केते चेंज हेलानी गुलाम कहू जाको आ भीतर अछि हमरो आकु नबा द्वारा हमरो गैस गैस प्रॉब्लम ठीक होई दे आदर हमरो आजोइन अछि कपूर अछि पुदीना अछि ए जिंस रे नेचुरल जिंस रे तयार होई छी एटा बहुत बेनिफिट आकु नबा द्वारा बाहर गैस टैबलेट बहुत सारा केमिकल रहउची एवं आधरे केमिकल ने एटा नेचुरल जिंस रे तयार होई छी तो आकु नबा द्वारा बहुत बेनिफिट मिलबा हमकु एवं आर एमआरपी रहउची 452 टंका एवं हम जदी मोदिकार सहित जोड़ी हबा तेबे आर प्राइस रहबो 300 80 थैंक यू सर बहुत बढ़िया नाइस डेमोन्स्ट्रेशन थैंक यू सर हम जोरदार करताली नेक्स्ट सर ग्लास देखाउ जी क्लियर अछि आ टे क्लास पाखु नियंतु आपण पाखु टिके पछुडे देखाउ सर माने आपण का पछु उठे न आपण को पाखु ग्लास टा नियंतु कैमरा ठीक अछि आपण आउ टिके पछु हां हां फिजिबल ठीक अछि गुड मोदिकर मॉर्निंग समस्त को नमस्कार माय सेल्फ संतोष रथ बिलोंग्स टू चारिछक प्रथमे मोर जे गुरु अछंती पदनाभ सर सुकांत सर समस्त मोर कोटि कोटि प्रणाम
देखिए आजिर जो टॉपिक अच्छी प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन बहुत जबरदस्त टॉपिक कहीं ना आम जिते मार्केट रे जाऊँ आम बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट जो कहूचे लोक तेणु बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट आम खाली कहले तो लोक विश्वास करेंगे आम आखि आगे देखा दरकार तेणु जोटा कि आम आज डेमो करके देखई दौचे से देखी जापर प्रकृत यहाँ हूँ गोटे बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट कहीं आखि आगे से देखुं तेणु आमर बिजनेस को आगू को जीवारे ये प्रोडक्ट डेमो गोटे निहाती आमर बिजनेस को सक्सेस दबार निहाती दरकार तेणु आम समस्ते ये डेमोन्स्ट्रेशन को बहुत सार माने मैडम माने देखले बहुत जबरदस्त बढ़िया भाग में देखई आज डेमोन्स्ट्रेशन आमर मोदी केयर प्रोडक्ट विषय तेणु मु आज देखी गोटे बहुत बढ़िया प्रोडक्ट से ऑयल प्रोडक्ट जोटा कि आमर निहाती दरकार कहीं ठंडा दिने आम जिते आमर एसनफुलिया होची बा जेकोसी ठंडा होची आम समस्ते रसुण जानी रसुण तेणु समस्त रोषेई घरे रसुण आवश्यकता अच्छी तेणु आम जाचे समस्ते रसुण खावा जो आमको एसनफुलिया हो जाए कि ठंडा हुए समस्त कहते रसुण 2-3 पाखुड़ा खाई तो एसनफुलिया कमिज तेणु तारी मुझे डेमोन्स्ट्रेशन करी जहाँ ना गार्लिक पल एटा समस्त आम जाचे मोदी केयर गोटे बहुत बढ़िया जबरदस्त प्रोडक्ट गार्लिक पल गार्लिक अथ रसुण आपण मैंने समस्ते जानते तेणु गार्लिक पल आम कहीं खाया ये हूँ गोटे आंटी भाइराल आंटी बैक्टेरियल एवं आंटी फंगाल एवं आंटी ऑक्सीडेंटियल ठीक है जी तो आम यदि गार्लिक पल खाऊचे बा यूज करुचे आम निजे ता आमर स्किन प्रोब्लेम दूर हम ये बहुत स्किन प्रोब्लेम आपणकर दूर हम एवं आपणकर प्रिभेन्स कैंसर को ये कंट्रोल करिवो बा करई दबनी शरीर रे एक्टिव करई दबनी तापरे आपणकर कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेजमेंट करिवो एवं आपणकर जो बॉडी रो वेट को मैनेजमेंट करिवो एवं हार्ट रे ब्लड सर्कुलेशन ठीक से करिवो ब्लड को प्यूरिफाई करिवो तेणु बहुत बेनिफिट इथरे आमे माने पाइबा जदि आप गार्लिक पल को यूज करूचे तो मु आकरा डेमोन्स्ट्रेशन देखैबी जे केमिति हम शरीर रे काम दउची तारि परे मु जे डेमोन्स्ट्रेशन देखैबी देखंतु ये होची पीबा पानी मु पी की देखौची आपन को देखंतु आमे जते बळे कोनोसी हमको ठंडा हुए आम छाती रे कफ आसे विभिन्न प्रकार जो डस्ट एलर्जिक ठंडा हुए छिंक हुए से वन टाइप को बैक्टेरिया जोटा कि बैक्टेरिया मध्य से बैक्टेरिया सृष्टि से टाइप आमको काश हुए छाती रे कफ जमी ठंडा छिंक हुए सब हुए तेणु ये बैक्टेरिया जो देखो यहाँ गोटे आमर बेटाडिन लोशन तेणु मुझा को पानी रे मिक्स करुच्ची कहीं ये गोटे वन टाइप ऑफ बैक्टेरिया तेणु मु पानी रे मिक्स कली देखो मु दुईटी सब्जेली नौ मैंने समस्त देखी पारे देखा जाउची सर समस्त की दुईटी सब्जेली नौ जेहेतु आम दिन को यहाँ दुईटा खाइबा को पड़ो तेणु मुझे दुईटा सब्जेली नौ लीक करुच्ची मु कहीं यहाँ आम पेटू गले मेल्ट कर जेहेतु इमिडिएटली एक्शन मुझे लीक करिया पड़ो देखो मुझे आदरे पकई देछि बर्तमान तेणु मुझे पानी टाको आपन सर ग्लास देखा हो तो हाँ हाँ यस यस बेटाडिन लोशन मु पकई थिली एटा धीरे 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 पानी की क्लियर करिछि टिके टाइम लागिवो धीरे धीरे क्लियर करिवो देखो धीरे 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 क्लियर होउची आस्ते 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 क्लियर होउची टिके रखंतु पछरे कहंतु तापर धीरे धीरे करियो से ऑटोमेटिकली धीरे 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 परिवर्तन धीरे धीरे एटा रहिला पर भी आउरी क्लियर हबो तेणु एटा हम शरीर को एई टाइप हमर जेहेतु हम जो ठंडा हुए काश हुए बा छिंक हुए हमर जो छाती रे कफ जन्मे
ଏଇ ଗାର୍ଲିକ ପଲ୍ ଯଦି ଆମେ ଖାଉଛେ ସେଟା ସେଇ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ଆମର କ୍ଲିୟର କରେ ଏବଂ ଆମର ହାର୍ଟ କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ, କିଡନୀ କି ସୁସ୍ଥ ରଖେ ଏବଂ ଦେହରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟ କରାଏ, ଶରୀରରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟ କରାଏ, ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ କୌଣସି ଭାଇରାଲ ରୋଗ ସଡନ ଆଟାକ କରେ ନାହିଁ, ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବହୁତ ବଢିଆ ବେନିଫିଟ ମାନେ ୟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ୟୁଜ କରିଛି, କାହିଁକିନା ମୋର ଏସନଫିଲିଆ ବହୁତ ବଢିକି ଥିଲା। କେବଳ ୱାନ୍ ଟାଇମ ଏଲୋପାଥି ମେଡିସିନ ଖାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଏଲୋପାଥି ମେଡିସିନ ଖାଇନି, ଓନ୍ଲି ଗାର୍ଲିକ ପଲ୍ ଖାଇକିରି ମୋର ଏଲୋପାଥି ମୋର ଯୋଉ ଏସନଫିଲିଆକୁ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଛି। ମୁଁ ନିଜେ ଏଥିରୁ ବେନିଫିଟ ପାଇଛି, ଆମ ଘରେ ବି ଆମ ମା ବି ବେନିଫିଟ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମର ଏମଆରପି ଦେଖିବା, ୟୁଜ ଯଦି କରୁଛେ ତ ବେନିଫିଟ ପାଉଛେ। ଆର ଏମଆରପି ଦେଖିବା, ଆର ଏମଆରପି ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ 399 ଟଙ୍କାର ଏମଆରପି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ମୋଦି କେୟାର ସହିତ ଯୋଡି ହଉଛନ୍ତି ବା କନଜ୍ୟୁମର କୋଡରେ ଆପଣ ପରଚେଜିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 335 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ପ୍ଲସ ଏଥିରେ 100ଟି ସବଜେଲ ଅଛି, ଏଇ ଜେଲ ସବଜେଲ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟାକ ପଇଲା 3.35 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ଆକୁ ନିଜେ ୟୁଜ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆକୁ କାହାକୁ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ବହୁତ କିଛି ଏଠି ଆମେ ଡ୍ରିମ୍ ଫୁଲଫିଲ କରିପାରିବା। ଆମେ ଏଠି ଗାଡି ନେଇପାରିବା, ଫରେନ ଟ୍ରିପ କରିପାରିବା, ଭଲ ଇନକମ କରିପାରିବା, ମାନ ସମ୍ମାନ ବି ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଜଣେ ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରଡକ୍ଟ ମୁଁ ନିଜେ ୟୁଜ କରୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ୟୁଜ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ବହୁତ ବଢିଆ, ନାଇସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଥିଲା ସାରଙ୍କର, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉ। ନେକ୍ସଟ ରଜନା ମ୍ୟାଡାମ ଅଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ରଜନା ସେନାପତି ମ୍ୟାଡାମ ଅଛନ୍ତି କି? କଟିଗଲେଣି। ତାପରେ ଅମ୍ବିକା ମ୍ୟାଡାମ କରନ୍ତୁ। ମୋଦିକାର ମଣି ନମସ୍କାର। ଅମ୍ବିକା ମ୍ୟାଡାମ କଟିଗଲେ କି? ସାର୍ ଟିକେ କୋଷ୍ଟ କରିବେ। କାହାକୁ? ମତେ କଟି ଯାଉଛି, ଖାଲି ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି। ମୁଁ ପରା ସାର୍ ନେଟୱାର୍କ ମଝିରେ କଟିଗଲା, ଟୋଟାଲି ହେଲାନି। ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ମ୍ୟାଡାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ। କୋଉଠି ଅଛି ତାଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ ପାଉନି ବୋଧେ, କଟିଗଲେ। ତାହେଲେ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରଚନା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ବି ନେଟୱାର୍କ ପାଉନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାର୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମାଇ ସେଲ୍ଫ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ବଡୁ, ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଅମରେଶ୍ୱର। ମୁଁ ଆଜି ଆମର ମୋଦି କେୟାର ଗୋଟେ ଡିଓର ଡେମୋ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତ କହିବି ଯେ ଡିଓ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ପ୍ରଥମେ ତ ଦେହର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମାର୍କେଟର ଡିଓ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଶନେସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ କୁଆଡେ କେମିତି ଗଲେ ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ବି ଡିଓ ୟୁଜ କରନ୍ତି। ତ ଆମେ ଜାଣୁନା ଯେ ଡିଓ ଆମର ସ୍କିନ୍ କି କେତେ ଯେ ବିପଦ, କେତେ କେମିକାଲ୍ସ ରହୁଛି, ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ କେତେ ଖରାପ ହଉଛି, ସେଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମ ମୋଦି କେୟାର ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଓ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାର୍କେଟର ଡିଓ ଅଛି। ମାର୍କେଟ ଡିଓ ଭର୍ସେସ ମୋଦି କେୟାର ଡିଓ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେମୋଗ୍ରାଫି ଦେଖେଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଶରୀରର ସ୍କିନ୍ ବାବଦକୁ ମୁଁ 2ଟା ଟିକିଲ୍ କରିଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିକିଲ୍ 2ଟା ଗାଳିରେ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜିବୁଲ ହଉଛି? yes। ତ ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ଆମ ମୋଦି କେୟାର ଡିଓ ପେନ ରେ ଗାରେଇଥିବା କାଳି ଟିକିଲିରେ ୟୁଜ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାରିଲି। ଏଇଟା ମାର୍କେଟର ଡିଓ। ଏଇଟା ବି ସେମିତି କାଳିରେ ଗାରେଇଥିବା ଗୋଟେ ଟିକିଲିରେ ମାରିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା କଣ ମାର୍କେଟ ଡିଓର। ପୁରା ଖରାପ ହାଲତ। ଯାହାକି ଏଠି ସବୁ କାଳିକି ବୁହାଇ ସାରିଲାଣି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ହାଲତ ପୁରା ବେହାଲ ହେଇକି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଦି କେୟାର ର ସେଇ ଡିଓ, ତାର ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉନି, ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ଡିଓ ୟୁଜ କରିବେ
यूज नो सर मोदी केयर डी यूज करिवा कटि गले कि सर यस यस ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମୋଦି କେୟାର डी यूज କରିବା ବହୁତ ବେଟର ହବ କାହିଁକି ନା ଆମର ମାର୍କେଟ ଡିଓ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ଆମ ଲୋମଗ୍ରନ୍ଥି ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଗାନକୁ ଯାଉଛି ଅର୍ଗାନରେ ବିଶେଷ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚଉଛି କିନ୍ତୁ ମୋଦି କେୟାର ଡିଓ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ ଆମ ଲୋମକୂପ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ସେ ଭିତରକୁ ଅର୍ଗାନକୁ ଗଲେଇ ମଧ୍ୟ ଆମର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆପଣ ମୋଦି କେୟାର ଡିଓ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ମୋଦି କେୟାର ଡିଓ ହେଲା ଏମଆରପି ହେଲା 215 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଯଦି ଡିଜି ଆଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 185 ଟଙ୍କାରେ ଆଣୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ମାର୍କେଟରେ 150 ଗ୍ରାମ କମ୍ପାନୀର ଆମର ଡିଓ ଆପଣ ମାର୍କେଟରୁ ଯୋଉ ଡିଓ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେଟା 120 ଗ୍ରାମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ 250 ରୁ 300 ଟଙ୍କା ପଡୁଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ବଢିଆ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଥିଲା ଚନ୍ଦନ ସାରଙ୍କର ସାରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାର୍ ରଜନା ମ୍ୟାଡାମ ଆସିଲେଣି ରଜନା ମ୍ୟାଡାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ରଜନା ସାର୍ ମ୍ୟାମ ମ୍ୟୁଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ ତାଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଆସୁନି ସେ ବାରମ୍ବାର ମତେ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହଉନି ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁ କାହ୍ନୁ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ସାରଙ୍କୁ କହିବା ସାର୍ ଆମ ଟିମ୍ ପାଇଁ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ ତାପରେ ମିଟିଂ କି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା ଆଉ କିଏ ନାହାନ୍ତି ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଯୋଉ ଡେମୋନ୍ଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯୋଉ ଆମର 14 ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲ୍ କ୍ଲାସ୍ 14 ଡେମୋ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କାଲି କ୍ଲାସ୍ ନେଲି ପିଇବା ପାଣି ନେଲି ଆମେ ପ୍ରୋଟିନ୍ କଣ ପାଇଁ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆମର କଣ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ କଣ ବେନିଫିଟ୍ ଦଉଛି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଡେମୋନ୍ଷ୍ଟ୍ରେସନ ନେବି ତାପରେ ତା ବେନିଫିଟ୍ ନେଲି ତା ଦେହରେ କିଛି ଚାଉଳ ଆଡ୍ କଲି କାରଣ ଚାଉଳ ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ଅବଜର୍ଭ କରିନେଇଛି ଖୁସି ସଫା କରେ ଆଇରନ୍ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଦେଖା ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନାଇଁ ସାର୍ ମତେ କିଛି ଦିଶୁନି ମ୍ୟାମଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଶୁଛି କ୍ଲିୟର ଯାଉନି ତାର କ୍ଲିୟର ଆସୁଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯାଉଛି ପୁରା ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ସାର୍ ହଁ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ମ୍ୟାମଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ବେଟା ଆଡ୍ କରୁଛି କାରଣ ପେଟରେ ଆଇରନ୍ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ ଜିନିଷ ଖାଉଛେ କି ତେଲ ଜିନିଷ ଖାଉଛେ ନା ବାହାର ଜିନିଷ ଆମେ ଖାଉଛେ ଖାଉ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଖାଉ ଟକ୍ସିନ୍ ଯାଇ ଦେଖଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ୟେସ୍ ୟେସ୍ କେମିତି ଆମ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଡ୍ କରିବି ଆଡ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ କେମିତି କଣ ଆମ ଶରୀରରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆମେ ଖାଇବା କେମିତି କଣ ସବୁ କାଟିକି ସେ ପ୍ରୋଟିନ୍କୁ ସହାୟକ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ
14 add करी किसी समय छाड़े देबो समय छाड़े देबो चलो देखो तो हम ये व्यवहार करिबा कोन कोन देबी हम माने प्रोटीन हम ब्लड रे माने ब्लड तयारी करे प्रोटीन उठी झड़ीबा कमाए आउ अनिद्रा करे आउ इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ा हमर विभिन्न प्रकार समस्या को हमर ये भलो करे देह रे मेन हैला हमर ब्लड तयारी करे हमर विभिन्न प्रकार समस्या जहां के देह रे समस्या थिबा सब को ये क्लियर करिवो देखु त हमर केमती हम देह को जीवा भीतर हम खाइबा भीतर केमती हमर धीरे धीरे ये क्लियर होबो धीरे धीरे धर आसलानी सर देखा जाउची देखंतु क्लियर दिसची मैम आज्ञा एई भली प्रोटीन खाइबा द्वारा हम देह रे जाई एई भली क्लियर करबा हम देखो खराब टॉक्सिन जो देह रे थिबो सब कुछ क्लियर करबा आ देखो यार ये आदरे गहम आउ गहम गुट सोया मटर रे तयारी ये होची 200 ग्राम आ जदी हम एमआरपी देखिबा 1080 टका जदी हम एमआरपी माने जदी हम मोदी के जॉइन करी आइबा हमर 900 टका पाइबा थैंक यू सर थैंक यू नाइस प्रेजेंटेशन मैम पे गुड जोरदार करतले नेक्स्ट आउ जदी केही नांती हम साइन दबा सर कन सर नमस्कार सर हमर सुदर्शन सर अछंदी जे माने डेमोन्स्ट्रेशन करिवे हां दियंतु सर को दियंतु सर नमस्कार नमस्कार गुड मॉर्निंग सुदर्शन महाना पारादीप कोची मु आज डेमो देखि गैस रो आज्ञा देखन आज्ञा एक ग्लास हेली ग्लास रे किसी साफा पानी हेली आज्ञा ये होची बेटा किन लोशन खानु सफा करे मु आपको प्रतिक्रिया कर लेनी सर एटा होची आर शक्ति काम जेमती नाम भी सेमती आउ एटा हमर गैस टा दूरीभूत हुई हम शक्ति खाइले मैं को दिल्ली फार्म रो कोर्स करली सारे किसी परिवर्तन होची कि यस 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 धीरे धीरे परिवर्तन होची आज्ञा होची परिवर्तन होची आज्ञा ये होची लवंग जुआनी पुदीना रे तयारी आपको खाइबा द्वारा हमर गैस टा दूरीभूत हुए आपको एमआरपी होची 452 हमर जो मोदी के जोड़े कोड रे आइले 380 टका रे आपको पाइबा आज्ञा थैंक यू